ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо автори ин канал. Ин канал наҳо сохтаган бародаро барои мошинҳои фурӯшӣ. Бародарои азиз, дастгирии шумо ба мо лозим аст. Дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, ҳатман обуна шед ва видеоҳои моро ҳаррӯза мебирояд. Интизор шед бародаро, ҳар рӯз видео мебирояд, тамошо кунед то охира видеоро. بگذاریم با یکم ماشین فروشی بچه‌ها. اوپل استرا اف میباشه یکم ماشین فروشی ما که سالی برای 1996 ماه ابیو موتور 1.6 سوژواری بنزین گاز коробка передачаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه. ارزش 33000 سومان میگن. صاحب ماشین 253000 روبلی میشود. شخصانی که میخوان ماشین معلومات بیشتر دریافت کنن نامراش در روی اکران شوفر گوش میکنیم که شوفر چی گفته. ماشین در حالت خوبه، موتور 1.6 گاز بنزین، موتور دود نمیکنه، مثلا نمیخوره، چشکاش نوای، کانسنر کار میکنه، رنگ واگن ماشین و پوشیدگی هم نداره. کسانی که میخوان معلومات بیشتر گیرن مرحمت نامراش در روی اکران برادران. دویو ماشینی فروشی برادران اوپل استرا جی میباشه که سال برای 1998 ابیو موتور 1.6 سوژوارش بنزین گازه. коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархша бошад 40000 сомон мега ва ба рубли ҳозира 307000 рубле мешавад. номерош дар рӯи экрани марҳамат занг занед. мошина техосмотрш то охирои 2020 4 электропакета. марҳамат занг занед бародарон, маълумот бештар. خوب میگذاریم با سه ماشین فروشی. خونده سلیرش میباشه که سالی برای 2019 ماه ابیو موتور 1.6 سوژوارش بنزینه، коробка передачаш автомат. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه و نرخش باشد 133000 سومان میگه که با روبل حاضره 1020 روبله میشود. شخصانی که میخوان معلومات بیشتر دریافت کنند مرحمت در روی اکران نامراش زنگ زنید معلومات بیشتر دریافت کنید. خوب میگذاریم با چهارم ماشین برادرها. تویوتا کامری میباشه که سالی برای 2012 ماه ابیو موتور 2.5 سوژوارش تنها بنزینه. ماشین коробка передачаш автомат در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین قرار داره این حال در شهر دوشنبه. نرخش 128000 سومان میگه با روبل حاضر 980000 روبله میشه و صاحب ماشین میگه ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین رنگ واگن. مرحمت номерош дар рӯи экрани бародаро занг занед маълумоти бештара аз соҳиби мошин дастрас кунед. хуб, панҷум мошини фурӯшӣ Opel Zafira мебошад ки соли барои 2006 абио мотор DVD, коробка передачаш механика, сӯзишвориш танҳо бензина. мошин дар ҳолати беҳтарини техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар хуҷанд. нархша бошад 59000 сомон мега ба рубли ҳозира гардонем 452000 рубли мешавад ва мошин савдо ҳам мешавад. соҳиби мошин мегӯяд мошина состоянияш беҳтарине, ҳамаи наваратора дорад. срочно сабаби фурӯхтан срочно сумдар кошида. марҳамат бародарон, номерош дар рӯи экран занг занед хитон бо маълумоти бештара дарёфт кунед аз соҳиби мошин. шашум мошин бачаҳо Kia Optima мебошад ки соли барои 2015 ابیو موتور 2.4 سوژوارش تنها بنزینه، коробка передачаш автомат. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشد 110000 سومانی توجیکی میگه با روبل حاضره گردانیم 846000 روبله میشود. با ماشین سودا هم میشود. مرحمت номерош дар рӯи экрани бародаро. шахсоне ки мошин махқул шоншед занг занед маълумоти бештара худи соҳиби мошин гирен. хуб дӯстон, мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Astra J соли барорашиш 10000 сола. абио мотораш 1.6 сӯзишвориш бензин газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. соҳиби мошин мега сӯзишвориш гази бензина, контейнер дора, гази евро 4 буда, 4 баллон нав, мотор нав, ходовой 100%. нархш бошад 41000 сомон, 314000 рубле мешавад.
номерҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экране. Марҳамат, занг занед, бо маълумоти бештара аз соҳиби мошин гирен шумо хитон. خب مگذریم با هشته ماشین فروشی اوپل استرا هشته ماشین فروشی سال براش 98 ابی موتور 1.6 سوزشواریش بنزین گاز коробка передачи механика ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین قرار دارد در خوجند. نقشه‌اش 30000 سوم мега و рубли ҳозира 230000 мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерош барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. зарем ба мошини навбатӣ. афсӯс не ки бародаро мошин нестае, мототсикл е. мототсикл днепра соли бародароши маълум нестае. бародаро 750 купа е. нарша 7000 сомон мега. бародаро бо арзон ҳам мешавад. ба рубл 53000 мешавад. номерош дар рӯи экран е. марҳамат, занг занед. бародаро касе ки шавқу ҳавас дорад дар мототсикл ва бародаро дастгирии моро ҳам фаромӯш намекунед. дар канал подписатсия мекунем бародаро, лайкгузорӣ мекунем видеоро. ҳаррӯза видео дорем дар канал бародаро. зангулачаро анҷихем бародаро ки якмин шида видеои моро тамошо кунед. хайр бародаро, то видео